ایک बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो ये कि अमेरिका इसराइल से अपनी जान छुड़ा रहा है और उसके साथ अपने फासले बढ़ा रहा है। वाज़े तौर पे पैगाम दे रहा है नेतन्याहू को कि वो अब ईरान के साथ जंग में इसराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ और अब अगर इसराइल को किसी तरह की जंग लड़नी है तो ईरान के साथ वो खुद लड़नी पड़ेगी। और ये मामला इस हद तक गर्म हो चुका है और इस हद तक बढ़ चुका है कि इसराइल के एक बहुत ही अहम वज़ीर को इस हद तक टाला गया कि उसने अमेरिका का विज़िट कैंसिल कर दिया और उसको यकीन हो गया कि मुझे वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एक इसराइली वज़ीर है, बहुत ही अहम वज़ीर है, इंतहाई ज़ालिम इंसान है, खुलकर गज़ा में मज़ालिम की सरपरस्ती करता रहा है। गज़ा के जो समूद फ्लोटिला के जो एक्टिविस्ट थे उन पे बराह रास्त हाथ उठाने पे, उनको टॉर्चर करने में, उनसे मारपीट करने में मुलव्विस रहा है, वॉर क्राइम्स में भी रहा है और इसी के साथ साथ करप्शन केसेस में भी इस वक्त बहुत उसका नाम आ रहा है और उस पर बहुत हद तक तलवार लटक रही है सज़ाओं के हवाले से। और उसका नाम है बेन गुवेर। बेन गुवेर जो है वो नेतन्याहू का राइट हैंड है और उसका दिमाग समझा जाता है। बेन गुवेर ने एक वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उसने बताया कि उसको मियामी जाना है अमेरिका में और एक इसराइली बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत करनी है। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहता था और उसने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उसको इस हद तक टाला गया कि उसने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया और उसको अंदाज़ा हो गया कि मुझे अमेरिका जानबूझकर ये वीज़ा नहीं दे रहा। बेन गुवेर को बताया गया कि पहले उसको कभी ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन अब उसको बताया गया कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, यूएस एम्बेसी में आप पेश हों, आएँ, अपने फिंगरप्रिंट्स दें और कुछ सवालों के भी आपको जवाब देने पड़ेंगे। और उसको अंदाज़ा हो गया कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मामला फिंगरप्रिंट्स लेने तक नहीं है, वहाँ पे मुझसे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मेरी कन्विक्शन से मुताल्लिक होंगे, जो मेरे केसेस से मुताल्लिक होंगे, करप्शन केसेस के हवाले से भी और दीगर केसेस के हवाले से भी मुझसे पूछगछ होगी, कुछ सवालात किए जाएंगे, एक सवालनामा थमाया जाएगा, उसको मुझे लिख के देना पड़ेगा। और उसके बाद जब उसको अंदाज़ा हुआ कि ये तो मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि अब फासले अमेरिका के साथ इस हद तक इसराइल के बढ़ चुके हैं कि अब मुझ जैसे एक इंतहाई अहम वज़ीर जो तकरीबन नेतन्याहू ही समझा जाता है, उससे अगर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं और उसको वीज़ा देने में इतना डिले किया जा रहा है तो उसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अमेरिका ये पैगाम दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये पैगाम दे रहे हैं कि वो नेतन्याहू के साथ अपना फासला बढ़ा चुके हैं और वो अब सिफारती तौर पे भी एक किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं इस सारे मामले से, इसराइल को सपोर्ट करने के हवाले से भी। और उसके ख़ास तरीन जो लोग हैं नेतन्याहू के, उनको भी अब अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। बेन गुवेर पहली बार वीज़ा रिजेक्शन का सामना नहीं कर रहा। इससे पहले भी जब उसने कुछ यूरोपीय ममालिक जाने के लिए कोशिश की थी तो कुछ यूरोपीय ममालिक ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी जिसकी वजह से वो यूरोपीय ममालिक का विज़िट नहीं कर सका था। अब जबकि वो उसको अमेरिका जाना था, मियामी जाना था, तो उसने बताया कि पहले उसने कोशिश की कि ये किसी तरह इसको वीज़ा मिल जाए और इसके लिए उसने जो इसराइली बिजनेसमैन जिसकी बेटी की शादी में उसको शिरकत करनी थी मियामी में, उसने बताया, उसने उस बिजनेसमैन से कहा कि मेरी पूरी फैमिली को तुम फ़ंड करो और हमें अपने ख़र्चे पर वहाँ पर बुलाओ। और जब ये बात बहुत ज़्यादा इसराइल में ज़बान ज़द-ए-आम हो गई, फैलने लगी और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का उसको सामना करना पड़ा, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं किसी फ़ंड को लेके और किसी के पैसों से वहाँ नहीं जा रहा, मैं अपने ज़ाती ख़र्चे पे वहाँ जाऊँगा। लेकिन इस मामले से जब बेन गुवेर बाहर निकला तो उसको एक और मसले का सामना करना पड़ा कि उसको अमेरिका की एम्बेसी ने वीज़ा इस हद तक उसका डिले करना शुरू कर दिया कि उसको वहाँ का वीज़ा नहीं मिला, उसको अपना अमेरिका का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। ये एक वाज़े पैगाम है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये वाज़े पैगाम है वाशिंगटन की तरफ से कि उसके तेल अवीव के साथ जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह का स्टांस देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इसराइल तन्हा नज़र आता है और अब वो जो इसराइल को साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे ईरान जंग के तनाजुर में कि ईरान के साथ जंग में वो जो भी बात करते थे वो ऐसी करते थे जिसमें थोड़ा सा अमेरिका भी कवर हो जाए, थोड़ा सा इसराइल भी कवर हो जाए और उसके मफादात को भी आँच ना आए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बदले बदले से नज़र आते हैं, उनका लहजा भी बदला नज़र आता है, उनके इक़दामात भी बदले नज़र आते हैं और अब वो जान छुड़ा रहे हैं और अब सिर्फ अमेरिका की और अपनी बात कर रहे हैं। आज भी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि लबनान का जो हिज़्बुल्लाह का मामला है उसको सीरिया पे छोड़ दिया जाए, उसमें वो ज़्यादा बेहतर उसको संभाल सकता है। लबनान से इसराइल को अपने आप को समेट कर वापस निकलना चाहिए और उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल का वजूद नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा कि लबनान में हमलों से अब इसराइल को रुक जाना चाहिए, वहाँ से अपनी फ़ौज को समेट के बाहर निकाल लेना चाहिए और अब ये सारा जो मामला है हिज़्बुल्लाह से मुताल्लिक़ ये शाम पर छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने एक और
بات بھی کہی کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک بار پھر انہوں نے اس جملے کو دہرایا ہے، یہ پہلے بھی وہ ایک بیان دے چکے ہیں، اور یہ واضح طور پہ اشارہ دے رہا ہے کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، اور اب امریکہ چونکہ اپنی مدد اس سے واپس لے رہا ہے، اپنا تعاون اس سے کھینچ رہا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی کسی تنازع میں جا سکے، اور ایسے خاص طور پہ تنازع میں اور ایسی جنگ میں جا سکے جو کئی مہینوں تک چلے، کیونکہ اب جو اینالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر ایران کے سامنے 12 دن بھی ٹک سکے۔ اور اسی طرح کا ایک اور پیغام جو صرف پیغام نہیں ہے بلکہ عملی اقدام کر کے دکھایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ یہ کہ KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز جو تل ابیب میں کے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، بین گوریون ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، اس کو بھی واپس بلوا لیا گیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ٹیک آف کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ایسا کوئی ریفیولنگ ٹینکر نہیں دینا چاہتا جو اس کی ایران پہ حملوں میں مدد کرے، اور اب اس کے طیارے بہت اندر تک جا کر ایران میں اہداف کو نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ درمیان میں ریفیولنگ سے محروم رہیں گے، ایندھن ہوا میں نہیں بھروا پائیں گے، اور اسی لیے وہ بہت دور تک جا کر کم از کم 1500 سے 2000 کلومیٹر دور تک جانے کے بعد اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد واپس محفوظ طریقے سے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس کا بہت سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اپنی جو مدد ہے وہ امریکہ واپس لے رہا ہے۔ جو اس وقت بین گوئر کو ویزا نہ دینا ہے، یہ ایک بہت ہی کھلا پیغام ہے اس ریفیولنگ ٹینکرز کی واپسی کے بعد، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ واشنگٹن تل ابیب کے ساتھ اپنے فاصلے بڑھا رہا ہے، جان چھڑا رہا ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری نظر امن معاہدے پر ہے کہ کسی طرح ایران کے ساتھ ایک ایسا امن معاہدہ ہو جائے جو پائیدار بھی ہو، دیرپا بھی ہو، چل بھی جائے کافی عرصے تک، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے، تجارت بحال ہو جائے، دنیا میں جو ایک مہنگائی کی لہر ہے وہ کم ہو جائے، سپلائز دنیا میں جو رک گئی ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے سمیٹ کر نکل سکیں، اور جو اب تک نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا بس وہ ہو چکا، اور اب مزید امریکہ اپنے اربوں ڈالر کا نقصان نہ کرے، کیونکہ ایک میٹر ہے جو مسلسل چل رہا ہے، بہت تیزی سے اس میں ڈالرز گرتے جا رہے ہیں، اور مختلف میٹرز بتا رہے ہیں، مختلف کیلکولیشنز بتا رہی ہیں کہ اس وقت تک جو آزاد ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 300 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا خرچہ اب تک کر چکے ہیں وہ تقریباً 110 دن کی جنگ میں، یا اس کے درمیان جو سیز فائر کا ماحول ہے اس کے باوجود بھی امریکہ مسلسل انگیج ہوا ہوا ہے، مالی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی، فوجی طور پہ بھی، اور اپنے تمام وسائل جھونکے کھڑا ہے۔ آبنائے ہرمز کے پاس ایک بلاکٹ لگائے کھڑا تھا جس میں اس کے 15,000 فوجی تھے، بہت سارے جو جنگی جہاز تھے، بہت سارے ایسے طیارے تھے جو ایران کے ساتھ جنگ میں گرائے گئے، تباہ ہو گئے، اور ہر طرف سے امریکی بیسس پہ بھی قیامت ڈھا دی ایران نے۔ تو چاروں طرف سے تھپڑ پڑنے کے بعد، بہت سارا نقصان اٹھانے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ اب جمعے کو ہونے والی اس ڈیل کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، اور وہ کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے اسرائیل کے وہ دانت نکالے جائیں اور وہ پنجے اکھاڑ دیے جائیں جن کی مدد سے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یا لبنان میں مسلسل حملہ کر کے ایران کو کسی حد تک اشتعال دلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اقدامات کے ذریعے اسرائیل کو پابند کر رہے ہیں، نتن یاہو کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، تاکہ ایک طرف مشرق وسطیٰ کو دوبارہ جو جنگ کی آگ ہے اس میں نہ دھکیلا جا سکے، اور دوسری طرف ایک امن معاہدہ جو بہت مشکل کے بعد اور بہت ہی کوششوں کے بعد ہونے جا رہا ہے اس کو بھی بچایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔